الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق أجمعين، نبينا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، والذي تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فإن خير الكلام وأصدقه كتاب الله عز وجل، وخير الهدى أفضله أشرفه هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Pupujian yang sesanggitan fa Allah subhanahu wa ta'ala, amin Tuhan tag mustahak serta mapatut pagtagipunan akasabunalan tunggal in Allah subhanahu wa ta'ala, serta sasalawatan man sasalaman hanabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin piarakatu tanisin Allah subhanahu wa ta'ala sarayaw-rayaw na manusia pini ni hakatan manusia, iwan sarayaw-rayaw pini ni hakatan kanabihan, piara niya maripa kahinapusan umat, mari katu tanyo ganta mamiati simpag-agama, serta in Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala niya binin in umat niya, wala niya tiyay kuran halaw man sin kabingkukan, iwan katigilo man sin pag-agama, malainkan jiyukup na sin Allah subhanahu wa ta'ala ha muna daing hakamatay niya in kabuntulan kaadilan sin pag-agama. Amin kabtangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Siyampuna sin Allah subhanahu wa ta'ala jiyukup niya pag-agama niya adlaw yattu atin niya sungna kawapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sarta siyampurna niya na ni'mat niya, sarta in Allah subhanahu wa ta'ala ridana in pag-agamahan amunin agam Islam. Dan yang sabini in Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sung siya manaykod deng hadunya binin niya kita niya ka alom ka sawahan sa pantun in sawan niya biasin sa pantun kakana puti, wairuun tamak tauktuk niya bisan pamaning kaunan sin adlaw, bisan pamaning kaunan sin dum niya biada sin adlaw in sahaya niya, amun yan in padduman binin katu tanyuhi sin Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis niya long sin Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum syai'ain ma in tamassaktum bihima falan tadillu ba'di kitabullahi wa sunnati. Pegbin ko na kanyo in padduman amo in salugay ka mamugbog kaniya manggayunggong kanila adwa ini, falan tadillu ba'di di natuod ka malawng salama-lama hapu asin kamatay ko ini. Kitabullahi wa sunnati, kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala, iwan sin sunnah kulong sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, abiyayaon in mawdu' na to insyaallah subhanahu wa ta'ala amunain amin daran paghinangon sin kaiwanan naghihinang kaniya in mawdu' na to long niya al-qunutu fi salatil fajr, pagkunot sa bahayang fajar. Iwan ini hukuman niya, sarta diha ini igwa na to insyaallah in ikhtilaf sa mga fuqaha, mga ara nila tungod sin hukuman sin pagkunot sa fajar, sarta insyaallah subhanahu wa ta'ala ilaway na to ha kitab basahon na to, sarta in kitab ini
syarahna siya. Tagnaan na tuin hakitab. لو اختلف أهل العلم في مشروعية القنوت في الفجر وفي الوجه الذي يكون عليه على 4 أقوال. اختلاف لون من أهل العلم من كعلماء هاتو مجين كشرع كرأك أتنيا إن دعاkan ini wajib kah, sunnah kah, makruh kah, mubah kah, atau unukah hukumannya. Nah, dia ini ikhtilaf mga ulama. Lawnya ikhtalafa ahlul ilm fi mashru'iyyati al-qunut wa fi mashru'iyyati al-qunuti fi al-fajr. Tungod karaaksin pagkunut fajar. Iwan na ikhtilaf sila runha dagbus biadin in kaaunan hapaghinang kanya. Dia ini in khilaf sa mga fuqaha dia ini upat in aqwal nila riha ini bil ikhtisar kaupuan sama rais na ini kaul sa mga ulama dia ini upat in taud niya. Long niya al-awwal hatinya qaulul awwal inari nila annahu sunnatun muakkadatun ratibatun yustahabbu al-mudawamatu alayhi. In hukuman long niya sin pagkunot sa fajar in siya sunnat muakkada ratibah. Artinya sunnat ini muakkad. Muakkad ini sumuno siya darajat wajib. Iwan siya in sa taas-taas isab darajat ng mga sunnah. Anak-anak wajib. Mura kuman mga ilmu usulul fiqh. In siya nakalamod siya talabu fi'lin sumuga ghairi ala sabili talzim. Yung si mga mag-usul. At iniin siya bunal yamud siya talabu fi'lin. Ambuk din mga tiyalab kay mo hipahinang. Yangot kay mo sin syara hipahinang. Sumuka inlaway sin pag-angot kay mo bukon siya laway biyutang at talzim. At iniya biyutangan ko mulazama. Imaana niya bang mo siya di mahinang magdusa ko amating pagyanon mulazama. Inig siya. At ini nahulog siya pa darajat sunnah. Sa aula kaniya ini hinangon siya. Iwan ni maninggal kaniya ini mahulog siya pa makruh. Serta pag hinangon siya amin magsuno siya biasin mga pagkawyaksan na to sunnat ratibah. Pag hinangon na to puasin atawa lamod siya kakahinang sambayang pardo. Serta long ni yustahabbul mudawamatu alayhi. Mustahabin hukumannya in paghinang madaran ini. Artinya in kaul panagnaan in hukumannya. In pangatod nila ini sunnat muakkadah ratibah serta mustahab in padaranun. Artinya bang dumatong in sambayang fajar magkunut kau. Aminin papanaw nila. Ini madhab sa mga kibar أئمة مذهب إمام مالك وإمام الشافعي. Kawakan mo in mga ra'i nila ini basahin kitab al-mudawwana bulyong panagnaan safha tawa page hanggatus iwan al-istidhkar ika unong bulyong sarta safha hanggatus iwan ang buok. Indua kitab ini mazhab malikiyah mangkumawa magtawassu magpaluag simbasa na tungod si madhab malikiyah yari indua marji kitab dakula kitab al-mudawwana iwan sin al-istidhkar. Demikian madhab syafi'iyah kitab iwan al-majmu' serta aun syarah sin al-majmu' syarhu kitab al-majmu' tawa syarhul muhadzab fi kitab al-majmu'. Indua kitab ini madhab syafi'iyah serta kitab kitab Imam Syafi'i kitabnya fiqh kawakan muruun mismuin amin nas bisaratud lapal biang kilsin Imam Syafi'i kawakan muruin mga himumungan niya. Ama tuin tag madhab ini. Wa hujjatu hadha al-qawl in hujja nila
in dalil nila hakaul ini, hakabtangan ini, artinya may ta sunnat muakkada ratibah sarta yustahabul mudawamatu alaihi. Aun da hindi kitab ini sumabot kita ni bisan dakuman mga 5 atau ilaway tahadya basta masapat bisan tadi siya salasay atau mapinuto din kasalasay kaniya. Panagnaan dalil nila hadith al-Barra bin Azib. Hadis din kan Barra bin Azib أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح والمغرب. لو براء بن عازب benar tudin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in kaunannya yaqnutu fi subhi wal maghrib, magkunut siya hasubuh iwan sin ha maghrib. Amurakuman ikhtilafi mga muhaddithun hatungod sin lapal al maghrib sarta bukun desa ini in mawdu diha ini amunain kaunannya nagkunut hasubuh sarta in hadis ini sahih akhrajahu Muslim wa Tirmidzi wa Abu Dawud wa Nasa'i. In hadis ini hadis sahih amin tub lapalnya ha kana yaqnutu fi subh. Hadis sahih giwa Imam Muslim wa Tirmidzi wa Abu Dawud wa Nasa'i. Na khilaf hajja sila ruun halapal al-maghrib. Tina benar tu din Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagkunut hasubu iwan ha maghrib. Ini karwa dalil hadis Anas annahu su'ila aqanata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi as-subh. Nasuhi Anas in agi kaniya uno nakapagkunut bahalong niya in nabi sallallahu alaihi wasallam hasubuh. Qal in agi Anas na'am huun faqila lahu ya subusiya aw qanata qabla ar-ruku' unulong ni in pagkunut niya muna ring haruko. Qal inagihi Anas ba'da ruku' yasiran, hati niya puasin ruku' sa lugay bukun daman lugay yan sa kira-kira amuin puasin ruku' sin pag-itidal niya nagduaan na siya at ini nagkunut siya. Dia ini matampal naasuhi Anas at ini mang nagkunut subuh. In jawab niya huun bagus ba'da ruku' puasin ka ruku'. Ini katu dalil nila hadis Abi Hurairah radhiyallahu an qal inaginya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dungdungan natuin hadis ini sarta amuray sabi niin piag dalil sing kaiwanan mga ulama amuin sulang sila ha tungod sin istimbat hukum. Pas indiha ini istimbat nila hukuman sin salat ini al-qunut fi salatul fajr sunnat muakkada ratibah yustahabul mudawamatu alaih. Hadis Abi Hurairah qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in kaunan long nisin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hina yafrugu min salatil fajr min al-qira'ati wa yukabbiru wa yarfa' ra'sahu Sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd. In kaunan nalong nesin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hawaktu amuin maus na siya at aun na parag niya dengan sambahayang pajar. Dia ini sambahayang pajar in iyan apuasin amun ha kawasan niya sarta timakbir siya iwan iangkat niya na niya na iwan pamung nisin sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu thumma yaqulu wa huwa qa'im. Amoy ini wajhul istidlal ampa siya long niya namung wa huwa qa'im siya nagtitindog hati niya puasin ka ruku. Imakna niya nagkunut siya sarta asambahayang pajar. Dia ini indua ni Allahumma anjil Walid ibn al-Walid wa Salmah ibn Hisham wa Iyash ibn Abi Rabi'ah wal mustada'afin min al-mu'minin sampai matufa duhul. Induasin Rasul sallallahu alaihi wasallam adain diwaahan niya in kalappasan in mga sila muslimin biasin ya Allah Allahumma anjil Walid at inilapasi al-Walid bin Walid sampai paruhum paduhul
iwan si mga sila mga muslimin mustad'afin haring mga bariman. Allah alamin mga sila ini amin mga muslimin mahina halom si Makkah, wala nakapaghijra pa Madinah. Wallahu alam. Serta in hadis ini ang panyadiwahan in mga laknat supaya laknatun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Serta tiugila ni indasyon naman biasini Ra'lan, Zakwan wa Usayyah asatillaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. At in hadis ini matampal nagkunutin Nabi sallallahu alaihi wasallam puasing karuku niya hasambahayang pajar. Amotuin tindukan nila dalil di hadis ini. Serta induan niya riha ini pangayu niya kalapasan ng mga muslimin mustad'afin. Iwan pangayu niya mulka laknat ng mga sila kuffar. Induhul sin hadis aun di kabtangan long niya thumma balagana. Mahuli long niya. Kaya sampayan kami. Tinasimampay kamu annahu taraka dhalika lamma anzala laysa laka minal amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Suratu Ala Imran ayat hanggatus kawan tagwalu. Mahuli long niya simampay kamu annahu tinya simampay kanila imbis sarah hakana og sin ayat ini annahu taraka dhalika tinggalan dalong niya sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in dua lamma anzala hawaktu na naug na in ayat laysa laka minal amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. At ini ang dalil diha ini bukod na perkala sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kahantang bilang pagpatumtum kaniya ang mga sila amin namuhinga ang mga muslimin wayron na perkala sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arito hayatto in tupot hanabi natin Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma alaihi illa al-balag aw al-irsyad. In kanyara rito magpasampay hadya iwan mamandui na banging kaunan nila timayma sin ini pamandu sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kanila nabisan pa yung kaunan nila nakabuno sila mga muslimin taubatun kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala atawa banging kaunan nila di da sila tinya magparuon sila kakupur nila aw yu'adzibahum in Allah ta'ala sila siya ni magpi taubatun niya atawa siksaon niya asab sin pagkupur nila adunya naman sampai padlo akhirat fa innahum zalimun bunal to din mga sila mano si ayaon mga anyaya bukun Allah ta'ala nanganyaya kanila sumakawa ginawa baran nila inyanyaya nila. Ayat ini surah Ala Imran. Hawaktu kanaug tapahamon dia hadis ini. Hawaktu kanaug sin ayat ini tinggalan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in pagkunut. Amo ini in hikatu dalil. In hika upat. Dain kan Ibnu Umar annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i fi ar-rak'ati al-akhirati min al-fajr yaqulu Allahumma al'an fulanan wa fulanan wa fulanan. Dain kan Ibnu Umar bunal tu di Ibnu Umar annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diungog niya in Nabi sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu bang niya maangkat na inu nireng hakaruku harakaat kahinapusan na sin sambayang fajar magpamung siya Allahumma namung siya Allahumma al'an fulanan wa fulanan wa fulana. At ini doa sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah la'nata hikwan diha ini aun mga tao tiugila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam muayyan yung mga tao riha ini in kadua niya ini ba'da ma yaqulu sami Allahu liman hamida wasing kapamung niya sin sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd fa anzalallahu sampai na nauglong nin ayat sin Allah laysa laka minal amri shay'un aw sampai paruhul fa innahum zalimun. In tinggalan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakanog sin ayat ini. In dalil ini Ibnu Umar ba'da sabsin kawaitahi Abi Hurairah radhiyallahu anhu puasin kanog sin ayat laysa laka minal amri shay'un
أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. Tinggalan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu, in ari nila, wa wajhud dilala, in wajhud dilala, atini amuin dagbus tibaihu an sin tiunjukan long ni sin dalil daing harwa nasabut kaina long ni anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam benar-benar tu long ni nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqnutu ba'da al-qiyam min ar-ruku' fil fajr. In kaunan niya long niya magkunut siya puasin qiyam daing haruku doon na sambayang fajar. Wa hadha yadullu ala al-mudawamah. In ini long niya manunjuki pa al-mudawamah, hinang niya madaran. Wa amma tarkuhu lidhalika, jawab nila isabin kabtangan amuin paninggali si Nabi sallallahu alaihi wasallam hawakto na naugin ayat siyabut na tu kaina kaya way ta kaina in Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalan niya hakanaug sin ayat. Jawab nila riha ini, wa amma tarkuhu lidhalika min nuzulil ayah, ang palong niya in paninggali niya hawakto kanaug sin ayat amin nasabut kaina fala yu'akkiru alaina li amrain, di inilong niya maglimpa kamu, hati niya di inilong niya mahinang dalil nila mari kamu, gamanin dalil ini kamu panulaki namu pamanga sila amuin ini niyapihan nila in pagkunut hafajar. In sawab nilong niya dua hintaud, dua ahadahuma in panagnaan niya anna hadha al-qawla bunal turing kabtangan yan balagon min qawli Zuhri, si mampay long nireng hakabtangan hi Zuhri kama fi riwayat Abi Hurairah, biasin kaya riwayat long ni Abi Hurairah sarta wa huwa munqati, in Zuhri in siya bugto hati niya wala nagabot iwan sin Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yun sanad niya inqita la yasih, di long niya mahinang sahih ipagdalil, di long ni masah ipagdalil in kabtangan niya to. Amating panagnan ini karwa wa ala fardi sihhatihi, parunon tayo sa blong ni sa upama sahih at inahibutang tahaka sahih niya fahuwa mutawajjihun ilal murad, mangharap ilong niya mattu pamaksud at niya tumaaluk tumunjuk long ni mattu pamaksud magmana silong ni tarkul la'ni la tarkud du'ai jumlah. In tinggalan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dito tarkul la'an, at niya amuin pangayo niya la'nat pa mga sila kuffar, la tarkud du'ai jumlah, bukon amuin paninggalin niya sin du'a katibuukan, at niya katibusan. Amin ini kaupat sarta in ini lawaga basaha kitab ay kawalubulyum ha safa 800 hangpu taglima, iwan kan Ibnu Khuzaimah, iwan ha hadith kitab Ma'alim Sunan, iwan ha al-Majmu', iwan ha Tarhut Tathrib, iwan ini matampal ha himumungan si mga sila madhab Syafi'iyah. Ini kalima dalil ma yurwa an Anas, kiriwayat din kan Anas qala in aginya ma zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajr hatta faraqa ad-dunya, masi-masilong na in Nabi sallallahu alaihi wasallam magkunut sa fajar hatta faraqa ad-dunya, sampai namutas na siya ring hadunya, tinasampay siya na naikod dunya. Sarta in darajat sin hadith ini mungkarun la yusah atau la yasih, hadis mungkar di siya masah, di siya maharus ipagdalil patungod sin hukuman. Amo tini kalima dahil mga piyag dalil si mga sila ini sari aun pa mga dalil semua mamarahiin mga ini pagpatarrang sin ini bunal to in rai nila yato aun mga adillatin duwan nila biya na sin nasabot. Amo ting kabtangan panagnaan hati na hukuman niya sunnah muakkadah sarta mustahab siya al-mudawamah in pagpadaran kanya. Al-qawlu thani in kabtangan hikarwa inari nila anna al-qunuta
fil fajri wa ghairihi bunal tudlong na in pagkunot hasambahayang naman pajar iwan harugaing dengkan ya atini hazur asal maghrib isya mansukhun wa bid'atun in siya kakahinang napapas na piapas ya sim syara' bago wa bid'atun sarta in kakahinang ya tumang sahinang balikin hukumannya bid'ah ya, in bid'ah ini matampal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah bago kakahinang bago hafag agama hali kamu langsin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mga muhdatsat mga kakahinang bago hafag agama fa inna kulla muhdatsatin sababin tiap-tiap bago kakahinang hafag agama in siya bid'ah wa kulla bid'atin dalalah ingkatan bid'ah dalalah giana pansin kaywanan muhaddis halapal wa kulla dalalatin finnar sarta in madhhab ini wa huwa madhhab Abi Hanifah madhhab sin ini ama sin upat madhhab panagnan sin madhhab hi Abu Hanifah manggumawa magtawassu desab mamassa sin ra'i ini basahin kitab al-mabsut ha panagnaan volume sarta safha hanggatus kaanuman teglima iwan Fathul Qadir panagnaan volume ha safha tunggatus katluan tegis 400 katluan tegisa wastudilla lahu bima yali sarta tindukan nila dalil dengan mga piyangawaan nila dalil dia sumuno ini ika-isa dalil nila hadis Abi Malik al-Ashja'i hadis dengan Abi Malik al-Ashja'i qala in agi Abi Malik al-Ashja'i ya abah in agi niya amanya sarta ya Abi Malik in amanya sahabi innaka qad sallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali ibn Abi Talib ha huna bil Kufah nahwan min 5 sinin benar-benar tudlong ni ama ini kau nakasambahyang kau taikuran sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iwan taikuran ni Abi Bakar taikuran ni Umar taikuran ni Uthman taikuran ni Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in ha huna bil Kufah di adi long ni Kufa ini kulang maglawi 5 tahun hatay kuran nila magpakasambayang akanu yaqnutun in pangasukan ya uno nagkunot baha sila in jawab sinama ay bunayya muhdath ay anak inyan kakahinang bago agama sarta in hadis ini isnaduhu sahih akhrajahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ahmad ini hadis matampal nakalamod siya ring mga kutub mu'tamad hatungod sin hadis hapu asin sahih Bukhari sahih Muslim sabab aun kutubul hadis ini kutub mu'tamad siya nyanan siya kutubus sittah amun in sahih Bukhari sahih Muslim iwan ini Sunan Tirmidzi iwan Sunan Ibnu Majah iwan sin ini An-Nasa'i iwan sin Ahmad kila Abu Dawud biyan siya tiyawag kutubus sittah dengan mga mu'tamad kitab hatungod sin hadis amin kitab pangangamdusan kitab hatungod sin hadis kitab hadis sunnah sin Nabi sallallahu alaihi wasallam na in hadis ini nakasud dito hayat to amad jawal adja nakaagad ha sahih Bukhari wan sahih Muslim sa dito siya kutubul arba'ah kitab 4 in dalil ini jawab sin mga nagmadzhab hamadzhab panagnaan inagi nila bi anna walida Abi Malik jawab nila in hadis ini benar tudlong in ama hi Abi Malik hatini Tariq bin Ashyam sahabi radhiyallahu anhu inagi nila muqillun min ar-riwayati an Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Abi Malik ay Tariq bin Ashyam radhiyallahu anhu in agi nila muqillun min ar-riwayah mati ulong niya in mga hadis kaya riwayat din kaniya kaya wa na din Nabi sallallahu alaihi wasallam walam yu'rab bimulazamatihi sarta wala siya natanog kaya kilahan hapag mulazama niya para Rasul sallallahu alaihi wasallam at niya kulang matiyo in timpo niya limingkod hadars
sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala yub'idu an yakhfa alaihi kunutu sallallahu alaihi wasallam faqad khafiyat asya'a ala kabiri as-sahabah wa aktharu mulazamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya di na lumayo in perkala yaun nakatapukkan ya in pagkunut si Nabi sallallahu alaihi wasallam asab sin mati in riwayat daing kan ya ke riwayat ni daing hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam iwan kulang in waktu ni hamulazaman ya Nabi sallallahu alaihi wasallam sarta matawd mga nakatapuk ami in lingkod si mga sahabat wala niya nakawa bukon biasin kakawa si mga akabir, mga kibar sahabat sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apag mulazaman nila pa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia inalong niya waqad athbata al-kunut ghayra tarik. Bunal tud kiaro kutlong niya in pagkunut dugaing din kan tarik. At niya kiyaway ta day sab hakaiwanan sahaba. Sin di mo kutud in pagkunut si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaya riwayat Amatin agi nila. Yung mga sila ini nagkita sila sin hal sinabuk sahaba tungod pagmulazama nila ha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu ini muallif al-kitab na. Law nakad thabata al-qunut 'an al-khulafa al-arba'ati kadhalik. Ya dukut de sebelum in pagkunut 'an al-khulafa al-arba'ah daing mga sila khulafa al-arba' empat khalifah sin Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian. Bang takafahaman in hadis ini in papanaw hikarwa kaul hikarwa sulang iwan sing kaul panagnaan in kaul panagnaan sunnat muakkadah in kaul hikarwa mansukh iwan sin bid'ah. Amotin dalil nila panagnaan sarta iwan jawab kanila si mga nagmadhab panagnaan. Kalau insyaallah subhanahu wa ta'ala record na to dugaing masabot na to imas ala rajih amin dalil nila aqwa labing kusog iwan aswab insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ini karwa dalil si mga madhab hikarwa ini maruwi an ummi salama ka riwayat din kan ummi salama qalat in agi ummi salama naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qunut fil fajr. In agin ya liangan long ni sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay magkunut asam bahayang fajar. Giwa in hadis ini akhrajahu ad-Daraqutni ikarwa bulyum sarta safwa katluan tagwalo. Demikian ini katu dalil marwi an Ibn Mas'ud dain kan Ibn Mas'ud قال إن أغي لم يقنط النبي صلى الله عليه وسلم إلا شهرا لم يقنط قبله ولا بعده. Wala long ni nakapagkunot ni Nabi sallallahu alaihi wasallam in agihi Ibnu Mas'ud malainkan amor in kunut niya hang kabulan at niya nakapagkunot siya amin hang kabulan hawak to aun nawazil haramala nanaog nagkunot siya in lugay hang kabulan sarta akatan waktu amuray tulong ni lam yaknut qablahu wala siya nakapagkunot long niya ha nakauna kaniya at niya haramala di matung hanawazil yon wala ba'dahu iwan puasin nawazil yun wala day sabsi nakapagkunot. Ini kawakan mo ini isnad niya giwa siya akhrajahu at-Tahawi Imam at-Tahawi fi Syarh al-Ma'ani kitab niya Syarh al-Ma'ani bulyum panagnaan page 204 tagdima iwan kan Imam al-Baihaqi ikarwa bulyum sarta 242 ini safha. Ini kaupat dalil wa nahwu an Ibn Umar dain kan Ibn Umar qala innaha bid'atun ma fa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa shahran thumma tarakahu. Sa ini isnadna ini dhaif akhrajahu al-Baihaqi giwa Imam al-Baihaqi hay ikarwa bulyum sa page 242 in sanadnya dhaif kan Imam al-Baihaqi long niya ini kan Ibnu Umar kainat tu kan Ibnu Mas'ud long niya dia ini tiyo gila sin Ibnu Umar qala inna bid'ah ke riwayat din kan ya ina gini yan long niya bid'ah ma fa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala na long niya nahinang sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amura innahinang sin Rasulullah illa syahra aminang kabulan niya to thumma tarakahu
pagpuas nung sinang kabulan tinggalan nira. Wa hadhihi thalathatu dha'ifatun la yuhtaju biha. Laung sin mazhab panagnanin tu hadis nagsunsun ini in siya hadis dhaif, di siya ikap mahinang hujjah, mahinang dalil tindukan makusog. Atin namin kariwayat din kan ini Ummi Salamah iwan hi Ibni Mas'ud iwan hi Ibni Umar. Semua long ni lakin thabata an Ibni Umar annahu qala. Semua long ni kiaru kutday sabkan Ibni Umar. Ini hadis sahih. Annahu qala in agin ya ma syahidtu ahadan fa'alahu. Ibni Umar nakasakop siya mga sahabat. In agin ya waya kulong ni nakasakop iwan nakakita hangga tao kanila in naghinanghayan. Ini akhrajahu Abdul Razzaq giwa Abdul Razzaq sarta in isnad in sanadnya sahih. In hadis ini hadis sahih. Wa an Ibni Mas'ud dan kan Ibni Mas'ud nisab annahu kana la yaqnutu fi salatil fajr. In Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut di magkunut fi salatil fajr sambahayang fajar. In isnadnya ini sahih akhrajahu Abdul Razzaq giwa di sab Imam Abdul Razzaq safwa upat nga ibu siya mga katus ini number umbul sin hadis upat nga ibu siya mga katus ka patantag siya. Amo ini ka unum ini kalimah لون أن الترك في حديث ابن عمر وأبي هريرة المتقدمين في أدلة الفريق الأول يدل على النسخ وقد تقدم الإجابة عن ذلك من وجهين. Ini kalima benar-benar long in pagyanun paninggali kiaway ta hadis Ibni Umar iwan ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Min lima wayat to hadis Ibni Umar amin pag naugsin ayat yato tinggalan dasin Nabi sallallahu alaihi wasallam in pagkunut niya sarta iwan kariwayat ka Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Dua hadis yato na sabut na to halimaway. Ini long niya yadullu ala nasakh manunjuki in kakahinang yato napapas na siya sarta waqad taqaddama al-ijabatu an dhalika min wajhayn. Sarta na yato na long niya in jawab dayang mga dua tibayhuan niya. Ini kaunum dalil qalu qad kanat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil fajr wal maghrib wa nusikha fil maghrib bil ittifaq fakadhalika al fajr. Inaginilah kiaway talong niya benar tu din Nabi sallallahu alaihi wasallam nakapagkunot sa sambayang fajar iwan sa sambayang maghrib sumawa long ni ang panapapas na nasakh wa nusikha fil maghrib napapas dong ni ha maghrib ha ittifaq si mga ulama pakadhalika al-fajr damikian long ni fajar. Biat. Sumawa ini jawab da si mga sila bi annahu la yusallam an-nasakh fi hadha wala dhak. Di long ni masalamat in pagyanon nasakh diha ini iwan dito hayat to. Siyambungan sin madhab panagnan. Bil ikhtisar iwan sin dalil nila in madhab panagnan in papanaw nila sunnah muakkada sarta in mustahab siya al-mudawama. Ini karwa qaul atina al-kunutu fil fajr wa ghayrihi mansukh wa bid'ah. Mansukh siya kakainang napapas sarta in siya bid'ah. Al-qaul al-thalith limaway na in qaul ikarwa in qaul hikatu inagi nila la yuqnatu illa fi nazila. Di na long niya kunutan malaingkan apabila aun an-nazila haramala. Artinya bang dumatungin sawab hadja. Artinya bang dumatungin sawab na ampa maaunin pagyanong kunut hasambahayang fajar. In madhab ini madhab sin Ahmad ambog dia mga ini imam sarta man kumawa kimita magtawassu magpaluag simbasan basahin kitab al-Mughni hikarwa bulyum safa 500 kawalon tagpito iwan Fathu Qadir kan Ibn al-Hammam ini bulyum panagnaan safa 400 katuan tagupat.
in mazhab ini kawakan mo ring madhab sin Ahmad wa ba'du mutaakhiril Hanafiyah iwan sin mga nagmamazhab Hanafiyah hahulian ini artinya Hanafiyah ini bago wa yastadallu lahu in dalil nila ini bi hadis Anas hadis dengan Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam bunal tudlong ni Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yaqnutu illa idza da'a liqaumin aw da'a ala qaumin ini isnaduhu layyin akhrajahu Ibnu Khuzaimah. In hadis ini hadis layyin yang giwa Ibnu Khuzaimah. Artinya benar-benar tu di Nabi sallallahu alaihi wasallam in kaunan niya di siya magkunut malainkan apa maun hajain in pagkunut illa idza da'a li qaumin bang aun dua ahan niya karayawan kau mga manusia atau bang aun apabila dumua siya kangian pa mga manusia ay maksud niya apabila un haramala sarta insyaallah subhanahu wa ta'ala ini haru kaing record sabutun tarito mas'ala rajihah atina amin aswab wa asah serta aqwain dalil nila amuin aswab tu siya hidayah ini ala hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pamandu sin Nabi tanyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amu yatiin kaul hikatu iwan sin dalil nila sarta man kita magpaluag sin mga kabtangan ni basaw nato yung kitab ni Sheikh bin Baz iwan sin ni Sheikh Uthaymin iwan sin kaiwan ang mga ulama al-qawl ar-rabi' in kabtangan hika ufat inagi nila yajuzu fi'luhu wa tarkuhu diha ini makajari long niya in paghinang kanya iwan pagtinggal ha ini sarta in nagmadzhab ini in kabtangan ini qaul Thawri Imam Thawri iwan Imam Jarir at-Tabari mufassir wa Ibn Hazm iwan Imam Ibn Hazm atina hambuk daya mga tanog mazhab zahiriyah faqih wa Ibn al-Qayyim iwan Imam Ibn al-Qayyim al-Hanbali rahimahumullah jami'an nasabot niya tahdhibul athar bulim panagnan hatong gatos katluan tag 7 safha iwan na kitab ni Zadul Ma'ad qalu in agi nila قد ثبت من مجموع الروايات أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل أحيانا ويترك أحيانا بنار تودلون يكياركت ها مجموعنا هاتنيا ها katan bilangan nasin katan kaya riwayat hadis hadisan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bang si hambu ukun punun ingkatan kaya waita magma na silong ni annahu sallallahu alaihi wasallam ingkaunan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bunal tuud paghinangon niya ra mahumo pagtinggalan niya ra isab mualliman bidzalika ummatahu magma na silong niya in ini hambuok panghindo isin Nabi sallallahu alaihi wasallam ang mga ummat niya annahum mukhayyarun bunal to din ummat niya ha ini aun lawang nila mamini ha perkala huminang kanya iwan sin maninggal kanya hati niya in perkala diha ini maluag maka jari kau ikaun kapatut mo mamini ikay magbaya-baya maka jari mo hinangon iwan maka jari mo tinggalan wa qala Ibn al-Qayyim inagihim Ibn al-Qayyim hati niya mo yatinday mga ini rai nila hati niya in kaul hikaupat maka jari tinggalan maka jari hinangon sarta inagi nila bang mo tipunon ingkatan kaya waita hati niya tipunon ingkatan kaya riwayat hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam magma na long ni Nabi sallallahu alaihi wasallam harag busin paghinang niya mau mo hinangon niya iwan mau mo pagtinggalan niya ini manunjuki ini mualliman bidzalika ummatahu
panghindo isin Nabi sallallahu alaihi wasallam mga umat niya in mga sila ini makajari sila mamini hapag hinang iwan hapag tinggar. Wa qala Ibnul Qayyim min arihim Ibnul Qayyim fa ahlul hadith yung mga sila long ni ahlul hadith mga ulama ul hadith mutawassituna baina haula partangahan sila antara si mga sila yani inatini alladhina mana'uhu mutlaqan amin mga sila nang langi sin panglang katibusan atinya mutlaqan panglang amin wairun bulian niya wa bayna man istahabbahu inda nawazil wa ghairiha iwan si mga sila bukun isab nang langi sa nang daaki atinya nang hirayaw sila pakatan atinya jaring nila yung pagkunot hakatan hanawazil naman iwan harukaing aun haramala iwan sin wairun atinya yung mga yato tiambul nila in kuan in lawang ini yukab nila isabo wa hum as'adu bil hadith min at-ta'ifatayn in mga ahlul hadith long niya lawi in dayaw sin paham nila pahadis amin in law niya in lawi marayaw sarta tawassut bil hadith patungod paham nila hadith daing haro ta'ifatayn hadwa sin ta'ifah amin nasabot ka ina fa innahum yaqnutun in mga sila amin mga ahlul hadith in sila long ni karna magkunot sila haythu qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karna long niya in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kira-kira nakapagkunot nagkunot sila karna in Rasulullah nagkunot wa yatrukunahu haythu tarakahu tinggalan nila sa kira-kira in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalan nila isab at inain sila in paghinang nila waktu hinang sin Rasulullah tinggalan nila waktu isab tinggalan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in piil yato in hinang nila yato tinin paghinang iwan sin pagtinggal payaqtadduna bihi fi fi'lihi wa tarkihi in yatulong niya in kakainang yato iqtida pangagad nila ha Nabi sallallahu alaihi wasallam hapiil sin Nabi iwan na paninggal sin Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab nila salta namung sila wa yaqulun inagi nila fi'luhu sunnah wa tarkuhu sunnah in piil long ni sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in yato sunnah wa tarkuhu sunnah iwan long ni paninggal niya sunnah ra isab wa ma'a hadha di ha ini long niya fala yunkiruna ala man dawama alayhi di sila long niya magmungkir atinya bukon mangiin pangatod nila ha mga sila maghinang in piadaran nila hinang nila hadagbus madaran biasing kamawmuhan pagkakitaan nato amin madaran hinangon nila wala yakrahuna fi'lahu wala nila raisab kiyahu kawan atawa yukum makruh in kakahinang yaon wala yarawnahu bid'atan di nila raisab aturun hatinya papanaw bukon in papanaw nila hayaon bid'ah la fa'ilahu mukhalifan lis sunnah bukon daisab in tao naghinang kaniya mukhalifan lis sunnah nakasulang siya sunnah hatinya in naghinang kaniya bukon siya sulang sunnah kama la yunkiruna ala man ankarahu inda nawazil biya daisab sindi damikian di daisab sila mag-ingkar magmungkir ha mga sila amuin nagmungkir isab atinya amin nanulang isab ha pagkunot hanawazil atinya sila ini partangahan yung maksud wala yarawna tarkuhu bid'ah di nila isab kitaon yung pangatod nila ha isisi maninggal kanya in paninggali kanya bid'ah wala tarikahu mukhalifan lis sunnah isisi maninggal kanya mukhalif sunnah bukon biatin pangatod nila bal man qanata faqad ahsan gamma nisiyuin magkunutin niya tumarayaw wa man tarakahu faqad ahsan iwan nisiyulong ni maninggal kanya inya tulawi ra isa bindayaw niya ini ni kaul ikaupat sarta amatiin rai sin mga fuqaha sin mga ulama insyaallah subhanahu wa ta'ala murah-murahan makaistifada kita ni orang mga akwal sa mga ulama sarta sugpatan na tuha record balik ikuha na to dito in mas'ala rajiha amuin dalil mga darajat na kataas na hikaywan akwa maklawi in kusog sarta aswab
atau asah insyaallah subhanahu wa ta'ala ini haduga ini record wa naqtafi bihadha al-qadar وبعد أقول ما تسمعون أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.